Через Rajgort adunien u zëngemestërcau atë bongëcël goret viflieme ertsit mbalkemen nevet ahemcau. Dunje me Rajgort xotsau e fërt zehme kurcid ve через tilnesën beldës të ka dues të anëgjinat me qazdëg gjinjatime. Ines vellet tauën xossen der nevet Rajgort legetem. Skesër zunqën tërbactës të jesu me levertime e me atët sauanis ëstër në sanjuek. Подарили золото, ладан и Смирну. Золото они подарили ему как царю, ладан они ему подарили как Богу, и Смирну они подарили ему как человеку, потому что мы знаем, что когда человек умирает на Востоке, вот они это как бы благовоние, которым вот обрабатывались тела, то есть и тем самым даже предрекли его крестную смерть. Ornanad megeske Jesu Kristi xotsau ervista zehme Adem se tariqat tessigdak kenin ama safir vezin kenim. Yaray gorda feste leget në rrugë skusen kota irvezin gene gjërtsit. Atët saumeske argwan të gdaut recht sudzen katstanistan kenin sualar von rrugs. Мы все знаем об этом празднике, весь мир его празднует, весь христианский мир, и в некоторых даже мусульманских странах празднуется этот праздник, где живут христиане. И он особо почитаем всеми нами, потому что родился тот, который нам открыл рай после нашего грехопадения по учению самого Бога. Atse bon verwijt borbonung kom daren ama nog bon rajden katse acha sister zorafte de bereg bonung nagorat made mayrame argan raiso mai sechit zette kenens atse achjag bereg bomme bon wagderse deste bakofte ta Adam sevens ama sechi fazexsens xotsawen. Во всех храмах, во всех православных храмах, придерживающихся истинного календаря, то есть юлианского календаря, как оно было в древности, во всех храмах проходят божественные службы. И также у нас в нашей Аланской епархии тоже пройдет божественная служба. И те, кто вот может, те, кто хочет, те, кто считают себя христианами, радуются этому празднику, мы всех, конечно же, приглашаем всех посетить богослужение. В 10 часов вечера мы собираемся. И, значит, начинается первая часть вечерней службы. ويفست أخسا بدوادة ساخات الراي دايزن زوارفت تسد أما سلوجبة أدارت داروزن أناقا نخسف أرغان تم خستاق فردست يسو يزخون فد يوسيف نفتستيزت تسغداق ماريا أما تسرع قويت نفتم. Вас всех поздравляю, всю Осетию от имени владыки нашего Амвросия и желаю всем первым долгом спасения и любви. برق بون النظر دلون كان يسو چرستی رایگرد نسان كان نفس سوار زوندینات خلار زرددینات فلمن زرددینات اما اودوارن نوگای رایگرد وی سید فارن مخاطر ما اما این نتلقوده کنم وی و آخم رستگ ما میلوانگای آدای مکتم مسنس آتس ساوکتس آیفتا ایستوری ست کفته تا ترازیسی تا بینون تنبرته اما خورس قدک تای کلتورون خیتسندینتم انا کسگم Kokojte Angela Medojterinja tuate David Tata Taksana informacion ra wacht abun.